盘点大风天的尴尬瞬间。很系列的那个。我要吃，跑了，老公！我要吃，我这也要吃。就讓這大風吹，一直吹中我。救命啊，姐妹们！为什么我要在贴了假睫毛之后去做摩的呀？试问我从来没负过任何人，为何又要领略无情的刀刃？现实的残忍，我不退让半分。哎呦，这下死磕！哎呦，不至于吧？天哪！Flip, flip, got Gucci lipstick. I never had a bitch to hang out with the rich kids. She about her business, I'm doing big shit. I never thought that I'd be fucking with a rich bitch. I go down on her body in the morning. Hit it from the back, I'm doing 50 in the foreign. Bust down in Fendi design.看得出来很努力。好家伙，这风声听起来有点带劲。看样子他开始觉得不耐烦了，甚至有点不可思议，一副老娘就不信了的表情。这次他使出了全身的力气，从这凌乱的头发不难看出他还是失败了。左边画个冲冲，右边画个隆隆，不要对我凶凶，我的心会痛。我现在有点懵逼了，邻居大妈告诉说我家房顶没了，我就一直在想是什么意思，到家我才明白真字面意思，谁他妈懂啊？刮个风，下个雨回家一看，我房顶呢？我家那么大的房顶呢？进屋一看，那真就是欢迎来到新世界，这是你从没体验过的全新版本。离谱他妈给离谱开门，离谱到家。我不知道你家有没有星空顶。